Uy! Ay, bro. Okay, labas. Tira, still na. Last. Gila. Labas. Okay. Oo. Tira. Okay. Uy. Yan. Naisipan niya. Okay. Uy. Isa. Okay, touch. Kopi latte. Oh, kami. Kami ni ano, gay. Kami ni gay. Uy. Wala na lang pa. Wala. Balik. Hey, tira. Wala. Tira, bro. Okay. Tira. Yeah, akin. Ay, bro. Tira. Sige, labas. Tira. Yay! Okay, hey, bro. Hey, bro. Ay, sorry. On. Nice. Oy. Matinding laban to. Pagod na ako. Tira. Wala. Boom! Uminit, bro. Mainit na. Tira, bro. Init. Yan. Matikil. Sige. Ayo. Diretso lang. Oy, sorry. Nice one. Yay! Uy, mitik. Wala, bro. Hey, bro. Tira. Hit check. All three. Pero okay lang. Sige. Nice ka. Ay! Ay, ganda na spray. Oy! Hey, bro. Break. Tira. Akin. Pasok dito. Nice one. All three. Taas na nga. Yan. Hindi to. Akin to. Uy. Ay, bro. Labas. Oh! Minute ka. Nice one. Ay! Okay. Sabang tayo isang. Akin mo, bro. Akin na kapag screen. Diretso na. Ay! Nice one. Hey, bro, dito. Nice. Dalawa. Kaya natin. 5-3 ah. Akin. Pwede dito. Okay. Nice. Ano di ba? Yan. Sana. Taas yan. Ito, bro. Ayo, bro. Labas. Okay, kaya. Nice. 6-3. Tatlo. Galing. Yay. Hey, bro. Nice. Ayo. Ano yung kaibigan ko dati? Kasi mahilig talaga ako manood ng sinilang. Balik mo, sis. Kasi ang kawan ko dati, Smart. tapos, ano yung game na Last ka.
Wala. Bakit nagtapos? Gulay. Bakit tinakpan? Dito. Gulay. Kasi yung bahay nila eh, sa likod ng ano namin. Nice one. 773. Oo. Okay, okay. Nice one. Baksa, baksa. Dapat galing talaga sa labas. Ano na? 7-6. Namang tayo, namang ka. 26. Yeah, sino na? Nice one. Wala bro, wala. Sayo, sayo, sayo. Uy! Sayo bro. Uy! Sayo. Balik mo, Del. Uy! Nice one. Stop lang. Ay, dala. Sino? 83. 86. Ay, 86. Uy! Malayo. Wala. Ay, out na. Ah, good. Tabo. Nice cut. Jumper. Wala. Okay, good. Let's go. Labas. Yeah. Okay. Okay. Uy! Mainit sila. Akin. Hilang. Hindi, discarte. Diskarte. Uy, uwan yan. Okay. Good. Hey, nice one. Sige lang. 9, isa. 9-8. Sige, discarte mo. Split lang. Double pa. Ayun. Isa. Isa. 10-9. Okay po. Okay. Uy! Negan! Denga! Gol! Yan. Big lang. Okay lang. Ganyan yung player nila. Ulas! Bro. Uy! Tuwas! Nice one. Wala! Alam mo. Balik. All one. All zero. Ayun lang. Bala namin. Bro! Bakit bro? Yeah, all one. Ay, all zero. Kayo bro. Okay, na. Bibili. Boom! Mainit. Zero. Ang sino na ilalabas na. Ha? Tulang. 2-0. Zero. Yan, player yan. All. Mainit. All. Anong pare? All to. Depensa lang. Okay. Uy! Kunin mo. Sige. Uy! Nice one. Hey! Silang. 1-1. 3-2. 3-2. Isa. Sino bro? Nice ba? Parehas? All three.
Good na. Oo. Ayun na na. Nice ka. Okay. Good. Akin na, basta may screen ka. Okay. Sino? Tira yan, huy! Boom! Ba't na naman kayo lalakad yung dalawa? Ayusin nyo ha. Nakalimutan ko yung name. Five. Ay, ano mas ko? Last. Last two. Last three. Last three. Habol. Kaya. Bilis yan. Nice shot! Wala. Hey! Last na. Banse. Last yung dalawa eh. Wala kami, hindi mo kami napapagilan Ba't na kayo lalakad? Ba't sa'yo pa ka bumawi? Sa amin ka babawi. Tara! Ano kaya? Okay. Rescue na kayo! Pansin tayo. Pes lang kami. Kami pa rin. Kayo pa rin? Bumawi kami. Bawi tayo bro. Kaya mo tayo. Wala. Wala. Guys, here bro. Nice shot. Wow! Check agad. Balik. Nice ka. Kaya. Sakit. Okay. Nice ka. Sakit. Uy. Sakala yan. Kaliwa yan. Uy. Okay, Leo. Wala. Kaya kasi pinatapos. Pumasok ba? Hindi. Yung net. Ano pumasok? Tira. Ayun na. Uy! Three. Kapte. Three. Nice ka. Kaya. Nice ka. Uy. Tira. Ito. Titira yan. Tingin mo, ano, nasa uli ng ano. Tira yan. Kapasa yan. Tira yan. Nice ka. Nice D. Okay. Nakita ko niya ng folder. Yan yung folder na yun. Binigay sa kanya ng Nice ka bro. Nice ka. Okay. Out ka dito. Bro. Okay. Oh. Nice ka bro. Yes, mira. Okay. Wala bro. Hindi. Uy. Nice D. Yan yung folder na Ayo bro. Balik mo bro. Ganun. Balik. Kasi ka. Dito. Nice job. Oh. Yay. Kaya mo nag-message ako sa kanya. Labas yan. Titira yan. Okay, Labas ko. O yung boss. O ang boss mo ngayon. Nice ka. Yun lang. Score. 2-1. Ay, 2-3.
Siyempre, naman sila isa. Nangyari kasi. Isa lang. Nice one. Sayo. Tulak. Nasa mo na. Tayo. Ay, pwede. Tira, bro. Nice ka. Tira. Bang. Nice ka. Lamang isa. 4-3. Wala. Makala. Bro. Sige lang. Kapasa yan, ha? Tira yan. Okay. Kaya pa rin, bro. Yan lang, simple mga bro. Yan lang, kapasa lang. Uy! Malis! Ayan yung saya? Bro. Ano to? Kanina yan. Nice one. Naka-play man. Nice! Luluga. 3-5. Nice. Ganun na. Elias, war, lamang! Tama. 3-5. Oh! Depende lang. Yan, yun sa Castro. Tira! Yun, ganda. Hey, bro. Okay. Dalawa. Uy! Ganda nung sa Okay, balik. pilo. Nice Ganda sa ka. sapatos. Bukod. Nice, Bobby. Nice. Bagay ang bakabal? Ganda! Bili nga ako. Saan kayo nakakabili? Mga kakabili. Sanang saan, bro? Nagkinta, bro. Sanang saan? Uy, pick up. Sa? Saan yun? SSS. Saan yun? Nice ka. Nice. Online. Magkano? Okay naman. Maganda naman. 200. Yaman to! Quality naman to, no? Tingnan mo yan, yun. Kaya nga eh. Matibay yun, no? 63. Online pala. Dalawang peso ka pa rin sana. Kung sa nagkakami yun. Balik, bro. Balik. Sino? Bilang. Tira mo. Nice one. Nice! Ang ganda! Ay, sayang! Uy, 7-3. galing nga parang, ano na Big man ang laro. Larong mama eh. Depende lang. Tira Tira mo. yan. Bakal. Wala. Ano? Ubusan. 7-3. Bro, balik mo, bro. Debate tayo. Sweet life. Nice one. Uy! Ayun. Tira. Balik. You know! Ay! Okay na, libre. Score? 7-3. Ayan, apat. Dos yan. Dos. Nice one. Ganda oh. Ay! Lawas pa. Ang galing na kaya natin. Tumira na. Banderitas. Kasi na kasi hindi naman naman. Ilan? Dos. Diyos! Okay. Masabit dun sa banderitas eh. Oh, pala. Medyo mataas pa naman yung arc nung tira namin. Bilang. Okay. Dito. Good dito. Nice ka. Eight. Kaya. Ito na. Lamang. Wow. Ano yan? Hindi, nakakashoot kami. Hindi nakakashoot si Antel. Sige, tuloy nyo. Dito lang ako. Gunting. Baka madisgrasya ka dyan. Oo, tali yan. Yes. Dos ha, perimeter ha. Pagkira. Oh. Ay, number one! Layo. Ay, panani. Wag! Umiti. Kaya bro. Kawa. Big.